Lord, we praise you. We exalt you, Lord. Sí, Jesús está fuerte sobre mí. Sí, Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, Dios. Sí, Señor. Algo está cayendo aquí. Sí, Jesús está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Sí, Jesús, y tu gloria. Sí, Señor. Está cayendo. Sí, Jesús, su gloria sobre. Yes, Lord, yes. Señor, te adoramos en esta dulce mañana. Bendecimos tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Oh, aleluya. Sí, Señor. Su gloria está aquí. Sí, Señor. Yes, Lord. Sobre mí. Sí, Señor. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Si Dios sanando heridas, levantando, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sí, Jesús, te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sí, Señor. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Despedimos a los niños. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús.
Aleluya. Le pedimos a los muchachos, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús. Yo le voy a invitar a usted que abra su Biblia conmigo. I'm going to invite you to open your Bibles with me. Go to the book of Matthew, chapter 14. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 27. I'm going to start in verse 25. Voy a comenzar con el versículo 25. I'm going to consider with verse 25. Matthew chapter 14, Mateo capítulo 14. And I'm going to start in verse 25 through 28, del 25 al 28. Gloria a Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on a sea. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spoke unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And Peter answered him and said, Lord, if it be you, bid me come unto you on the water. Puede tomar su asiento. You may be seated. I want to speak under the subject, impasawat, imposique. I know it's not a word. Yo sé que no es una palabra. Well, it's a word now. It's going to be in the dictionary now. I just created a word. Es una palabra ahora. Va a estar en el diccionario. Yo he creado una palabra. Impasawat, imposible. I want to speak about impossibilities this morning. Quiero hablar un poco sobre las imposibilidades en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. And of course, it's perception. Y pues claro, es percepción. But perception unchallenged will become reality. Pero percepción que no es enfrentada o encontrada se convierte en realidad. Because you and I really know that there's no impossibilities for those who believe. Porque tú y yo realmente sabemos que para aquellos que creen no hay imposibilidad. The Bible states, la Biblia declara that all things are possible in him who believes. La Biblia declara que todo es posible para aquellos que en él creen. For those who trust Christ, there's no impossibilities. Para aquellos que confían en Cristo, no hay imposibilidad. This story draws my attention every time I read it. Esta historia, cada vez que la leo, llama mi atención. It's an amazing story in the Bible. Es una historia fascinante dentro de la Biblia. To be able to see the storm raging, de poder ver esta tormenta rugiendo. And to be able to see Jesus walking upon the water. Y poder ver a Jesucristo caminando por encima del agua. Being able to see that our God has authority over nature itself. De poder ver que nuestro Dios tiene autoridad por encima de la tormenta. Now what's happening here is that Jesus is calling his disciples to a higher level. Lo que está sucediendo en esta historia es Jesucristo llamando a sus discípulos a un nivel más alto. He is trying to take them out of the average or the status quo. Está tratando de sacarlo del promedio o de la mediocridad. To be average is to be on top of the bottom. Ser promedio es estar encima del fondo. But why brag that I am average? Pero ¿por qué hablar que soy promedio?
When God does not want me to be on top of the bottom, but to be on top of the top. Cuando Dios no me está llamando que yo esté encima del fondo, sino encima del tope. When God is calling me to the summit, donde Dios me está llamando a la cima. And what Jesus was doing here is he was calling his disciples to a higher level. Y lo que Jesucristo estaba haciendo aquí era llamando a sus discípulos a un nivel más alto. Now I want you to get the grip of this story. Yo quiero que entendamos esta historia. The Bible states that Jesus was teaching. La Biblia declara que Jesucristo estaba enseñando. And his disciples come to him and they said, Jesus, the multitudes are great and it's getting late now. Send these people to eat. Y los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, la multitud es grande y la noche no cae encima. Despide a esta gente a comer. The first time that Jesus calls these people to live on a higher standard is when he told his disciples, you give them to eat. En primer obstante, donde Jesús llama a sus discípulos a vivir en un nivel más alto es cuando le dice a los discípulos, dale vosotros de comer. Now we know the story, sabemos la historia. The Bible says that Jesus comes and he tells, or he puts his disciples in a boat. La Biblia dice que Jesucristo le monta a sus discípulos en la barca. After he had fed about 15,000 people. Después de haber alimentado alrededor de 15,000 personas. And he told his disciples, row to the other side. Y les dice a los discípulos, naveguen hasta la otra ribera. And I will meet you there. Y yo me encontraré con ustedes allí. Meanwhile, he went and said goodbye to the multitudes. Mientras tanto fue y despidió a la multitud. Now I want you to understand that this is a journey that has taken about 9 hours. Yo quiero que usted comprenda que esto es una jornada ya de alrededor de 9 horas. When he puts his disciples in a ship, cuando monta a sus discípulos en la barca, because they would not do nothing after sundown, porque no hacían nada cuando la noche le caía. They would do it in the beginning, lo hacían antes. And the Bible says that the disciples were there more or less for 9 hours. Entonces la Biblia declara que los discípulos estaban ahí remando por alrededor de 9 horas. 9 hours, 9 horas. Imagine being in a place of fatigue for 9 hours. Imagínate estando en un lugar fatigado por 9 horas. Imagine rowing a boat for 9 straight hours against the wind. Imagínese estando remando una barca por 9 horas corrida en contra del mar, en contra del viento, en contra de las olas, against the waves. They were fatigued, estaban fatigados. Their muscles were in pain, sus músculos estaban en dolor. And I imagine seeing these disciples, y me imagino ver a los discípulos speaking amongst themselves, hablando entre ellos. If only Jesus was here. Si tan solo Jesucristo estuviese aquí. If only Jesus was with us in this boat, he would know how to handle this storm. Si Jesucristo estuviese con nosotros en esta tormenta, él supiese cómo controlar esta tormenta. If only Jesus was with us. Si tan solo Jesucristo estuviese con nosotros. Because they had already experienced a boat in a storm with Jesus in it. Porque ya ellos habían experimentado ellos en una barca con Jesucristo en una tormenta. The Bible tells us of a story that they were with Jesus in a boat. And Jesus was in a hall sleeping. La Biblia nos declara a nosotros que en una ocasión ellos iban con Jesucristo en una barca y Jesucristo estaba durmiendo. And a storm arose, y una tormenta se levantó. While the disciples were on top of the boat and the billows were tossing right and fro. Mientras los discípulos estaban arriba en la barca y todo estaba yendo a la derecha y a la izquierda. And they began to seek Jesus, y comenzaron a buscar a Jesucristo. And he was sleeping in the hall, y estaba durmiendo Jesucristo. And they said, someone go wake him up. Y alguien vaya y levante a Jesucristo. Someone go wake up the master. Alguien vaya y levantar al maestro.
And the Bible states that they went and they woke up the master. Y la Biblia declara que ellos fueron y levantaron a Jesucristo. Jesucristo en el momento se disgustó. Jesus at the moment, he was a bit upset because of the way they approached him, por la manera que ellos se le arrimaron. No te das cuenta que vamos a perecer y tú estás aquí durmiendo. Don't you realize that we are going to die and you are here sleeping? They were questioning Jesus. Estaban cuestionando a Jesucristo. And I can imagine seeing Jesus waking up. Yo puedo imaginarme viendo a Jesucristo levantarse, because I don't know if it's happened to you, but when you're sleeping and you're comfortable and you get woken up all of a sudden, you get a little bit upset. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero si usted está acostado descansando después de haber trabajado cansado y está descansando y lo levantan por cualquier cosa, uno se molesta. Yo me imagino ver a Jesucristo un poco molesto. I imagine seeing Jesus a little bit upset, and that's when he turns to the storm. Y ahí es donde se dirige a la tormenta, and he tells the storm to shut up and to be quiet. Y le dice a la tormenta que se aquiete, que se calle. Le habla a las olas. He speaks to the waves and he tells them to calm down, que se calmen. And the disciples realized one thing. Y los discípulos pudieron darse de cuenta de una cosa, that Jesus awake has power, but Jesus asleep has power as well, because he is Jesus. Que Jesucristo durmiendo tiene poder, pero Jesucristo despierto también tiene poder, porque él es Jesucristo. Con sus ojos abiertos tiene poder, y con sus ojos cerrados tiene poder, porque él es Jesucristo. With open eyes he has power, and with closed eyes he has power, because he is Jesus. So I imagine seeing the disciples saying, if Jesus was only here. Me imagino ver a los discípulos diciendo, si Jesucristo estuviese aquí. And you and I can relate to them, because we go through struggles in life in which we say, if God was only here. Y tú y yo podemos relacionarnos porque pasamos por tormentas en la vida donde declaramos y decimos, si Dios estuviese aquí. We go through struggles in life where we say, God, where are you? Pasamos por tormenta donde decimos, Dios, ¿dónde tú estás? But I got news for you this morning. Yo tengo noticias para ti en esta mañana. You can feel him or not feel him, but he is still there. Tú puedes sentirlo o no sentirlo, pero él está ahí, and he has power over your life and over your situation. Y tiene poder sobre tu vida y sobre tu circunstancia. If Jesus was only here, si Jesucristo tan solo estuviese aquí, he would know how to handle this situation. Él supiese cómo bregar con esta circunstancia. If Jesus was here, si Jesucristo estuviese aquí. And the Bible states, y declara la Biblia, that in the 4th hour of the night, in the 4th watch, y la Biblia declara en la 4ª vigilia de la noche. En otras palabras, desde las 3 hasta las 6 de la mañana. In other words, between 3 a.m. and 6 a.m. En la 4ª vigilia de la noche, in the 4th watch of the night, Jesus is walking upon the water. Jesucristo viene caminando por encima del agua. If Jesus was only here, si Jesucristo tan hubiese estado aquí, he would know how to handle it. Él supiese bregar con la circunstancia. Now Jesus is there, and now they are afraid. Jesucristo llega y ahora tienen miedo, because now they see in the dark as if it's a ghost that's walking towards them. Porque ahora ven a medianoche como si fuese un espíritu, un fantasma que viene donde ellos. Now I want you to realize something, because the author tells us that they have an authority over this storm. Ahora yo quiero que usted se dé de cuenta, porque el autor nos declara que ellos tienen una autoridad sobre esta tormenta. But the authority they have over the storm is the voice of fear. Pero aleluya, la autoridad que tienen sobre esta tormenta es la voz o el hablar de miedo. And now this is scary. Ahora esto es preocupante, because the devil knows when you are scared. Porque el diablo sabe cuando tú tienes miedo. The devil understands that God has not given you a spirit
spirit of fear, but he has given you a spirit of power, a spirit of love, and a spirit of sound mind. El diablo sabe, aleluya, que Dios no te ha entregado un espíritu de miedo, de cobardía, sino que te ha entregado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y cuando el diablo huele que tú tienes miedo, el diablo te va a atacar con más ferocidad porque entiende que tú tienes miedo. And when the devil understands that you are fearful, he is going to attack you more fiercely because he knows that you are scared. So they have a voice of authority, but it's the voice of fear. Tienen una voz, pero es la voz de miedo. They are scared. Tienen miedo. You know, like when you're walking and a mean dog comes to you and you try to be brave. And you say, dog, you better get out of here. But the dog knows you're scared and you know you're scared as well. And that dog is not going to respect you because he smells the fear. Usted sabe cuando usted va caminando, viene un perro bravo donde usted tiene miedo y usted trata de hablarle con autoridad, pero la voz le tiembla. El perro no se va porque el perro sabe y entiende que usted le tiene miedo. Bendito sea el nombre del Señor. The devil is the same way. El diablo es de igual manera. That's why the Bible says he is like a roaring lion. Por eso dice la Biblia que él es como un león rugiente. He is not a lion. No es un león. With us we have the lion of the lions. Con nosotros tenemos el león de los leones, bendito sea el nombre del Señor. If Jesus was here with us, si Jesucristo estuviese aquí con nosotros, and now there's a walker on the water and they're afraid. Ahora hay un caminante en el agua y tienen miedo. If Jesus was with us, si Jesucristo estuviese con nosotros, and there's a walker in the water and they're afraid. Y hay un caminante sobre el agua y tienen miedo. If Jesus was with us, si Jesucristo estuviese con nosotros, and there's a walker on the water and they're afraid. Hay un caminante en el agua y tienen miedo. And why this is, and why do I repeat it? ¿Y por qué lo repito? Because we go through the same thing. We say, if God was only here, if God was in this situation, but God gives us the way out and we are fearful, we are scared, we can't see God in the midst of our situation. ¿Y por qué lo repito? Porque pasamos por lo mismo. En las circunstancias que estamos, clamamos y Dios nos da la salida y tenemos miedo de salir porque no nos atrevemos, porque estamos pensando en qué sucederá. Yo estoy aquí para decirte en esta mañana que para Dios no hay imposibilidad. And I'm here this morning to tell you that for your God and my God, there's no impossibilities. But all of a sudden, Jesus has to say, it is I. Y Jesucristo tiene que gritarle y decirle, soy yo. As scared as they were, they probably would have jumped out of that boat and they would have perished. Because when you find yourself in a circumstance that you're not used to, if you don't have wisdom, you don't know how to react. Y Jesucristo tiene que llamarlos de repente y decirles, soy yo. Porque ellos eran capaces del miedo que tenían de lanzarse de esa barca. Porque cuando nos encontramos en una circunstancia en la cual no estamos acostumbrados, aleluya, reaccionamos de una manera equivocada si no tenemos sabiduría. So Jesus has to say, it is I. Be of good cheer. Be not afraid. Pues Jesucristo tiene que decirle, soy yo. There was no time to call them out by their name. No había tiempo para llamarlo por nombre. It is I, soy yo. Now, when Peter hears the voice, cuando Pedro escucha la voz, Peter says, Jesus, is this you? Pedro dice, Jesucristo, este eres tú. Is this you, Master? Este eres tú, Maestro. It's dark. The storm is raging. Está oscuro. La tormenta está rugiendo. They're confused and they're scared at the same time. Están confundidos y están llenos de miedo al mismo tiempo. But yet Peter in the darkness can distinguish the voice that is speaking to him. Pero Pedro en medio de la oscuridad y de la confusión y del miedo puede distinguir la voz que le está hablando. And this is important, and I'm going to put a pinpoint on this. Y esto es importante, me voy a detener un poco aquí. Because the only way
you can recognize the voice in the midst of the storm is if you're familiar with the voice before the storm. Y es porque la única manera que tú puedes distinguir la voz en medio de la tormenta es si tú te has familiarizado con la voz antes de la tormenta. Because if you are not familiar with the voice before the storm, there is no way you're going to be able to distinguish the voice that is talking to you. Porque si tú no te has familiarizado con la voz antes de la tormenta, no hay manera posible que tú puedas distinguir en medio de la oscuridad, en medio del miedo, en medio de la confusión, la voz que te está hablando. Es por eso que es importante nosotros relacionarnos con Dios. Aleluya, porque cuando llega la tormenta, nos vamos a darle cuenta que en medio de la tormenta está Dios con nosotros para librarnos de la tormenta. That's why we have to relate to God, because in the midst of the storm, when the storm comes, we're going to be able to distinguish his voice, that he is in the midst of the storm. So Peter says, Pedro dice, if it is you, si eres tú, then send for me. Pues entonces envíame a mí, mándame, llámame a mí a ir caminando contigo también por encima del agua. If it is you, si eres tú. See, Jesus was the one that said, Jesucristo fue el que dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Jesus was the one that said, my sheep recognize my voice and they follow. Peter had spent time with the master, so Peter was able to distinguish the voice of the master. Pedro había pasado tiempo con el maestro, pues Pedro puede distinguir la voz del maestro, porque hay momentos tenebrosos en tu vida y en la mía. Because there's dark hours in your life and in mine when we don't know who's talking to us if we have not had a relationship with God. Donde nosotros no podremos distinguir quién nos está hablando si no hemos tenido una relación con Dios. Because the devil would disguise his voice, porque el diablo esconderá o enmascará su voz. Imitará la voz de Dios. La Biblia dice que él es un ángel de luz dentro de la Biblia, dentro de la iglesia. The Bible states that he is an angel of light inside of the church. The world is going to try to disguise his voice as if it was the voice of God. El mundo va a tratar de enmascarar su voz o de imitar la voz de Dios como si fuese Dios. Yourself, tú mismo, a veces nuestra misma mente nos traiciona. Sometimes our own mind. Usted no ha visto gente llamándose ellos mismos y se atreven a decir que Dios lo llamó, escondiendo la voz de Dios como si fuese Dios el que lo ha llamado, pero no es Dios. Haven't you seen people calling themselves, disguising the voice of God like if it was God? Praise the name of Jesus. But it's not the voice of God. If you don't spend time with the voice before the storm, in the midst of the storm, you're not going to know who's talking to you as well. Si tú no pasas tiempo con la voz antes de la tormenta, en la tormenta tú tampoco vas a poder distinguir la voz de él. Lo que te estoy diciendo es, aleluya, que hay circunstancias por las cuales pasamos que pensamos que Dios está en medio nuestro, pero Dios no está en medio nuestro, porque no hemos pasado tiempo con Dios y no sabemos distinguir la voz de Dios. Y el diablo viene y nos engaña y después preguntamos por qué está pasando esto. Simplemente porque no pasamos tiempo con la voz antes de que la tormenta llegase. Y el diablo sabe que la voz que tenemos es una voz de miedo, es una voz de cobardía, y viene para engañarnos. Bendito sea el nombre del Señor. If it is you, si eres tú, bid for me to go to you. And I believe, and I'm almost done. I wasn't going to be long this morning. I believe that the time has came in which God is demanding from you and I reckless faith. And what is reckless faith?
Reckless faith is the opposite of a careless faith, of a faith that we don't care, of a faith, praise the name of Jesus, that we do things if we want to and we do things if we don't want to, when we are pleased by the will of ourselves and not by the will of God. Y yo creo que ha llegado el tiempo donde Dios quiere que nosotros comencemos a utilizar una fe imprudente. ¿Y qué es fe imprudente? Lo opuesto a una fe descuidada, donde hacemos las cosas si nos da la gana, y si no nos da la gana tampoco lo hacemos. Vivimos, bendito sea el nombre del Señor, como si no existiese un Dios. Ha llegado el tiempo donde Dios está demandando de nosotros lo que demandó de Pedro. Pedro dijo: si eres tú, dame permiso imperativo para caminar contigo, para ir donde ti, aunque estos hablen, aunque estos me critiquen, yo quiero ir donde tú estás. If it is you, then give me the command to go where you are. Even if these talk, even if these mock me, I want to be where you're at. Praise the name of Jesus. Reckless faith is the faith of that woman, praise the name of Jesus, that she said, I don't need Jesus to touch me. I have to touch him. I'm weak. I've been 12 years with a flow of blood, but I don't need him to come to me. I need to go to him because he doesn't need me. I need him. Una fe, aleluya, imprudente es la fe de aquella mujer de flujo de sangre de 12 años que dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, soy yo la que lo necesito a él no me necesita a mí. Bendito sea el nombre del Señor. But we're living with a careless faith. Like, if God needed me, I got news for you. God does not need you. If you don't want to do it, God will bring someone that will do it better than you. If I don't want to do it, God will bring someone that will do it better than me. Pero vivimos con una fe de descuido. Aleluya. Como que si las cosas no nos interesasen. Pero aquí tengo noticias para ti. En los caminos de Dios no hay nadie impredecible. Si yo no lo quiero hacer, Dios lo hace. Trae a alguien que lo haga mejor que yo. Reckless faith, like the faith of those 4 men that they were bringing that other guy. And they realized, praise the name of Jesus, that there was no room. They were not able to get into the house and Jesus was inside. But it was them that needed Jesus. It wasn't Jesus that needed them. La fe, aleluya, imprudente como la de aquellos 4 muchachos que cuando llegan a la casa se dan de cuenta que la casa está llena y no hay entrada y Jesucristo está dentro y ellos están afuera. Pero son ellos los que necesitan a Jesucristo. Jesucristo no lo necesita a ellos. Y ellos, en vez de rendirse, en vez de irse, aleluya, utilizaron una fe imprudente. A mí no me interesa que esta casa sea mía o no. Yo necesito que Jesucristo me vea hoy. Yo voy a romper el techo, yo voy a descender porque yo tengo que encontrarme con el maestro. A reckless faith, I don't care if this house is mine or not. I am going to make a hole in the rooftop because I have to see the master. And I'm going to find my way to see the master. It's time for the church to begin to live with reckless faith, for us to dare do things for Christ. Es tiempo que comencemos a vivir con una fe imprudente, que no atrevamos a hacer las cosas para Dios, que tengamos el permiso divino de Cristo, porque el permiso divino es imperativo para la victoria. For us to have a divine permission from God, because divine permission is imperative for victory. Praise the name of Jesus. When you have his permission, when he tells you come, cuando él te dice ven, if it's you, bid for me to walk to you. Si eres tú, entonces manda que yo vaya para ti. So for you and I, the word impossible should not exist. Impossible what? For the God that I serve, para ti, para mí, la palabra imposible no debe existir. Imposible. Para el Dios que yo sirvo no hay nada imposible. Para el Dios en quien yo creo no hay nada imposible. For the serve that I believe, there is nothing impossible. I just have to have that reckless faith. I just have to obey that command. Tengo que tener simplemente una fe imprudente y obedecer esa orden de Jesucristo. Ven,
come. I know 99.9%. I am sure that the other disciples told Peter not to do it, that he was crazy. Yo estoy casi 99.9% que los otros discípulos le dijeron a Pedro que no lo hiciese, que estaba loco. But he wasn't listening to their voices. He was listening to the voice of he who came to his rescue. Pero él no estaba escuchando la voz, aleluya, de ellos. Estaba escuchando la voz de aquel que vino para su socorro. No escucha la voz del diablo, no escuche la voz del mundo. Escucha la voz de aquel que cuando tú estabas perdido vino para socorrerte. Cuando tú estabas perdido vino, aleluya, y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Don't trust the voice of those that are surrounding you. Trust the voice of he who came to rescue you, of he that when you were lost came and gave his life in the cross of Calvary. Don't listen to the voices in your head that are telling you not to do it or do this or do that. Listen, seek the voice of God. Get familiarized with his voice, so in the midst of the storm you can know it's him who is talking to you. No le haga caso a las voces negativas. Relaciónate con Dios para que pueda distinguir la voz de Dios y para que puedas entender que es Dios el que te está hablando en medio del problema, que el problema tiene solución, que tú no tienes que correr, que tú no tienes que hablar con voz de miedo, que tú no tienes que huir, que, aleluya, que tú puedes enfrentar el problema en el nombre de Cristo, porque aleluya, antes que tú te hundas, ahí va a aparecer Jesucristo para darte la victoria. Si Él permite que tú pases por la circunstancia, Él no va a permitir que tú te hundas en ella. If He's going to permit for you to go through the circumstance, He's not going to allow for you to sink in that circumstance. You probably swallow a little bit of water. Puede que, aleluya, tragues un poquito de agua. Puede que esté un poquito fatigado. It could be that you're a bit fatigued. Puede que tus músculos estén cansados. It could be that your muscles, praise the name of Jesus, are tired. Puede ser que tu mente, ¿verdad? Porque cuando pasamos por eso, nuestra mente se turba. Hallelujah. It could be that your mind is a bit confused, because when you go through the circumstance, you're a bit confused. But if you listen carefully, He is going to tell you, it is I, be a good cheer, do not be afraid. Si tú, aleluya, escucha detalladamente, va a escuchar la voz de Él decirte: soy yo, tener ánimo, no tenga miedo. Él va a llegar para darte la victoria y para que tú te des de cuenta que la imposibilidad en Cristo es posible. So, if you divide this word into two, instead of impossible, it says I'm possible. I can't translate that in Spanish because it's not going to say that in Spanish. If you divide this word, you're possible. You could do it. Si tú divides esta palabra, te vas a dar cuenta que tú lo puedes hacer. You're possible. You could do it, because I read a verse in here that says that greater is He who is in me, that's in the world. Porque yo leí una palabra que dice aquí que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Yo leí una palabra aquí que dice que por lo tanto nada ni nadie me puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ni la muerte, ni la vida, ni alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principado, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada me puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. I wrote a word here that says that nothing can tear me apart from the love that is in Jesus Christ, nor death, nor life, nor high place, nor lower place, nor angels, nor principalities, nor the past or what's to come. Nothing can separate you and I from the love of Jesus Christ. Therefore, church, I am here to tell you
there is no impossibilities for you and I if we get familiarized with the voice before the storm. The storm is coming. I can guarantee you that. The storm is coming. But if we're familiarized with the voice, we will be able to distinguish the voice in the midst of the storm. Por lo tanto, iglesia, y con esto termino, worship team, you can come up. Para nosotros no hay imposibilidad si nos relacionamos con la voz antes de la tormenta, porque puede estar seguro que la tormenta va a llegar, pero si estoy relacionado con la voz antes de la tormenta, cuando llegue la tormenta voy a poder distinguir la voz de Él. Te invito a inclinar tu rostro. Father, I thank you. Father, I thank you because there is no impossibilities for you. I thank you because for that I thought that was not possible in you, my God, is possible. I thank you, Lord God, because you let us understand that the storm does not come so we can perish in it. The storm simply comes so we can live a higher level and we can get out of the status quo and of being simple average people, an average believer. You're not calling us to be average believers. You're not calling us to be status quo. It's not what you called us for. That's not why you shed your blood in the cross.